Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Kali ini kita sambung lagi video kita. Actually this is video kedua Day 3 SND Masterclass 2.0 Day 3, tapi video kedua kita sambung sebab sebelum ni kita dah tengok apa itu market structure. Siapa yang belum tengok boleh tengok dekat atas ni, ada market structure punya video. So kita akan sambung apa itu continuation versus reversal. Let's suppose kita ada market price naik ke atas, price buat resistance, and then buat support, buat high, and then the break resistance, buat higher high, dia turun ke bawah lagi, and then dia buat support, dia naik lagi, dia break resistance, buat higher high lagi, dia break lagi, and then dia naik atas lagi, keep continue buat uptrend. Maksudnya price naik, ini dipanggil uptrend. Price keep on doing break resistance, the break resistance, the break resistance, the break resistance. Suddenly price turun ke bawah, break support pula. Ini the break support. Okay, kita ada support kat sini, saya marking sebagai support ataupun low, ataupun seletak low low kat sini. And then price break. So ini adalah tanda-tanda reversal bang. Masa price naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, ini dipanggil continuation. Maksudnya sambung trend. Saya tulis kat sini bila price break ke atas, dia buat sambung trend ataupun continuation. Ini penting kita nak tahu sebab kita nak ambil decision sama ada continuation, sama ada kita nak sambung buy ataupun kita nak sambung sell. Masa price tengah naik atas, kita cari buy sahaja sebab kita follow trend. Okay, now saya tulis kat sini follow trend. Maksudnya lebih selamat you buy follow trend. Suddenly, let's suppose kita ada satu support kat sini, price tiba-tiba berjaya break this support. Dia break dengan body. Maksudnya nanti akan tunjuk contohlah, dia break this low. Suddenly, so bila the price break low sini, biasanya price akan membuat reversal. Ini adalah tanda-tanda reversal. Maksudnya price nak tukar trend daripada uptrend sebelum ni, dia dah nak tukar jadi downtrend. Sebelum ni dia uptrend, tiba-tiba dia turun ke bawah, break low, and then dia jadi downtrend. So bila dia jadi downtrend, kita menganggapkan ataupun kita predict bahawa price akan start turun pula. So bila turun, biasanya price akan break support pula. Kalau sebelum ni dia break resistance, price kat sini break resistance. Lepas tu price dekat sini dia break resistance, dia break this resistance, and then price dekat sini dia break resistance. But suddenly price berjaya break support, dia turun ke bawah, dia break this support, dan kita ada support kat sini, and then price break lagi. Lepas tu price buat support lagi, and then suddenly price akan turun ke bawah lagi. Maksudnya kita suspect price downtrend. So masa ni kita dah boleh stop kita punya buy. Masa dekat atas ni price retrace ke atas, di tanda awal ini market price ni kat sini the break this the first low ni, kita dah standby untuk sell pula sebab kita nak buat sell follow trend sell pula. Kalau kita berjaya sell kat sini, kita akan dapat berjaya sell di orang cakap di QM level, which is kita akan belajar nanti apa itu QM level, di mana kita akan entry di kawasan-kawasan reversal, tanda-tanda reversal. So price buat low high, and then dia buat lower low, dia akan buat lower low, dia akan buat lower low. Kalau kita tengok contoh dekat Euro USD ni, this is Euro USD H1. At first, katakanlah saya tukar kepada H4 dulu, kita boleh nampak dengan jelas bahawa masa ni price tengah naik ke atas. Kita ada resistance, price break ke atas, membuat another resistance lagi tinggi, dia buat higher high, dia break higher high, dia break higher high. Suddenly di sini you perhatikan, kita ada support di sini. This is your support, the last support. Suddenly price turun ke bawah, break, dan close jauh di bawah support sini. So ini adalah tanda-tanda reversal. Kalau saya tukar kepada H1, dia dah break ke bawah. So masa price naik ke atas ini adalah orang cakap kita panggil pullback ataupun pullback. So kita standby untuk sell. Sell di mana nanti kita akan belajar, di mana kita cari support ataupun you dah tengok video sebelum ni. Kita akan guna setup MPL King ataupun kita akan setup SSR King, which is quite advanced. Kita akan belajarkan dia. But in this today, so maksudnya sekarang price dah tunjuk bahawa dia dalam keadaan
downtrend. Price buat lower low, lower low, lower low, keep on doing lower low. So in this case kalau price naik ke atas, dia akan buat another, boleh entry lagi, sambung trend, dan kita boleh tarik trend line kat sini. Let's suppose saya delete yang ni. Dia boleh tarik trend line daripada atas sampai bawah, price tak break pun lagi trend line kita. So maksudnya kita tak nak buy. Let's suppose katakan you nak buy, you kena tunggu price naik ke atas, break this trend line ataupun break this resistance, baru kita cari buy pula. So maksudnya dia akan pusing, zigzag macam itu. So akhirnya dia akan membentuk macam Elliott wave yang ada 1, 2, 3 ABC, semua tu 1, 2, 3, 4, 5 ABC. So this is market structure, continuation versus reversal. And then nanti bab advance kita akan, ataupun video seterusnya saya akan ajar apa itu SBR, RBS, macam mana nak entry dekat continuation, macam mana nak entry dekat reversal. So reversal ni biasanya akan berbentuk QM ataupun head and shoulders. Ini salah satu pattern yang biasanya price akan reverse, price akan reverse. And then continuation ni biasanya dia akan bentuk SBR ataupun RBS, which is kita akan belajar in the next video. So buat masa sekarang you dapatkan kefahaman bahawa continuation versus reversal. Maksudnya kalau price tengah up, kita just continue buy saja, tapi bila price dah break this low, kita boleh cari sell pula. Contohnya macam Euro USD lah, kalau saya padam balik this template, saya pakai template yang kosong, kita tukar. So you nampak kat sini kita ada support sini, price dah break. Bila price dah break ke bawah, maka kita cari sell. Lepas tu kita tengok lagi mana lagi support. Kita ada support, significant support sini, price dah break all this support. So price naik atas, lebih baik kita cari sell. Dekat mana nak sell, kita akan belajar bab advance nanti. Kita campurkan dengan king, campurkan dengan macam-macam. So in this case Euro USD price dah break lagi, dia dah price break ke bawah lagi, and kita akan cari sell lagi. So kalau you nak sell Euro USD, you boleh sell di kawasan sini sebab kita dah ada support. Kita ada break ke bawah, and then sini kita ada significant support, kita ada BE merah-merah, boleh kita sell untuk sambung trend. Now dekat mana biasanya trend akan berakhir? Sebab kalau you tengok dekat sini time frame H4, dia uptrend dah tukar kepada downtrend. Tetapi kalau ditukar kepada daily, kita masih di major uptrend, So kita nak sell sampai mana? Itu yang menjadi persoalan yang biasanya trader-trader tanya, sell sampai mana? Dan kita akan mengagak di manakah tempat price akan mantul balik. So apa kita buatlah, tukar kepada time frame daily yang lebih besar lagi. Kita nak tengok mana significant resistance, mana key level. Kalau you perhatikan di sini, kita ada 2 R1, R2. So this is your key level ataupun SSR. Dan kebetulan juga di sini kita ada demand zone. So demand zone, so kita akan menganggap bahawa price mungkin akan turun lagi sampai kawasan sini. So siapa yang sell boleh target TP di sini, dan di sini nanti kita akan tukar balik time frame kecil. Kita akan lihat adakah price akan membuat reversal ataupun membuat continuation. Kita dah belajar kan, kita dah belajar buat continuation, reversal. Let's suppose katakanlah price turun bawah sikit, and then dia buat support, and then dia naik ke atas buat resistance, and then dia turun bawah lagi, lepas tu dia naik atas lagi buat resistance, and then dia turun bawah lagi sampai sini. So done, kita dah TP dah sampai sini. Dekat sini nanti akan menjadi persoalan, adakah price continue sambung ke bawah ataupun reverse ke atas. So dekat sini kita tunggu dulu, kita tunggu price action. Apa price buat, itu kita panggil tunggu price action, which is very important. Ramai yang biasanya bila sampai sini dia terus masuk buy ataupun dia terus masuk sell, tapi sebenarnya kita tak tahu bang, price tengah dia nak buat apa, nak buy ke nak sell. Kita ada supply zone, kita ada QM level sini, kita ada QMTR, which is kita akan belajar nanti, kita ada QMTR. So ini tempat yang kita marking dulu, tempat kita nak tengok dekat mana price, adakah price akan reverse ataupun dia sambung. So dekat sini ada dua kemungkinan, kita kena tunggu dua kemungkinan. Kita kena tunggu sama ada price nak reverse atau continue trend, maksudnya dia sambung trend. Okay, now persoalan dia macam mana, apa kita nak buat ialah kita tunggu. Let's suppose katakan kita ada dua kebarangkalian, let's suppose price dekat sini dia mantul, dia gagal break this resistance. Let's suppose katakanlah price drop ke bawah, dia berjaya break this important area, maka kita akan sambung
sell. Di manakah kita sambung sell? Di kawasan-kawasan decision point di sini nanti ya, di sini. So di kat sini baru kita nak sambung sell. Maksudnya kita continue trend ke bawah. Okey, tetapi let's suppose katakanlah di sini price gagal break di kawasan penting, price naik ke atas dan break this resistance. Katakan ada break this resistance, maka kita dah tahu bahawa tanda-tanda reversal dah ada. So apa kita buat ialah kita tunggu price turun ke bawah and then untuk kita sambung buy. So sambung buy, nanti kita continue trend sambung buy pula. So macam itulah konsep kita guna SNR dan juga SND dan juga tanda-tanda reversal. Tunggu reversal, kita kena tunggu adakah price nak reverse ataupun nak continue trend. Itu selalu persoalan yang selalu tanya, nak sell ke nak buy, nak sell ke nak buy. So mostly kita kena a lot of waiting. So in this case price untuk H4 Euro USD dia masih turun lagi dan dia maybe menuju kawasan sini. Dan dekat sini kalau siapa-siapa yang nak buy kena tunggu price break resistance dulu kat sini untuk sambung buy, ataupun untuk siapa yang nak sambung sell lagi boleh tunggu price break this important area. Kalau dia break dan kita boleh sambung sell. Okay, I harap you faham dengan konsep reversal continue. Let's suppose katakanlah price break ke bawah, ke mana dia akan pergi? Kita cari lagi kawasan-kawasan yang penting di sini, kawasan-kawasan key level, kita marking siap-siap di mana SNR bergabung bertemu dengan SND. So let's suppose katakan dia sell, so mungkin price akan cari ke bawah pula. So you punya target sampai bawah sini untuk you punya setup sell. Okay, I think you faham macam mana nak gunakan time frame. Selalu tukar-tukar time frame, daily, marking daily, time frame besar di manakah key level, di manakah tempat-tempat yang penting, kita marking siap-siap, bukan terus entry. Untuk entry kita tunggu time frame kecil di H1 ataupun M30, tengok tanda-tanda reversal, cari di mana king untuk kita entry, di mana SND yang semua baris dengan SNR, dan di situlah tempat-tempat yang kita nak entry. Bukan kita rasa masuk-masuk terus nak sell, rasa macam nak naik, macam nak turun, macam nak naik. So it is quite dangerous, it's not advisable. So kita entry di tempat-tempat yang sesuai, which is kita akan belajar nanti bab advance, king, master, tempat-tempat yang risiko rendah, reward yang besar. I hope you faham. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.